मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं क्लास तहम मुबादियाती तालीम बाब नंबर 7 जिसका नाम है नसाब, लेक्चर नंबर 6 देने जा रही हूँ। पिछले सबक में हमने पढ़ा, अपना पिछला सबक मुकम्मल किया था और आपने उसके मश्की सवालात ख़ुद हल करने हैं। जो मश्की सवालात हैं वो आपने ख़ुद हल करने हैं और आगे जो है वो आपने दुरुस्त गलत की निशानदेही वो भी करनी है। खाली जगह जो भी मशक है इसकी वो आपने खुद करनी है और अगर इसमें कोई मुश्किल आपको पेश आएगी तो आपने पूछ लेनी है, ठीक है। पिछला आपने कंप्लीट करना है। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है नसाब के बारे में कि नसाब का क्या मफ़हूम है, कदीम इसका मफ़हूम क्या है और जदीद मफ़हूम क्या है। आम ज़िंदगी में हम काम करने से पहले इसकी मनसूबाबंदी करते हैं। मसलन खेलने से पहले आप खेल के मैदान के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, कौन कौन खेलेगा, खेल कब शुरू होगा, इसका इख्तिताम कब होगा, कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर खेलेगा वगैरह के बारे में मनसूबाबंदी करते हैं। यानी कि कोई भी काम करने से पहले आप उसकी मनसूबाबंदी करते हैं कि किस तरह से और कौन कौन क्या क्या काम का, इसके किसकी क्या क्या काम होगा और क्या क्या काम को अंजाम देगा। इस तरह इल्म को तलबा तक मुंतकिल करने के लिए भी बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है। ये जो हमें पढ़ाया जाता है आगे इसको तलबा तक पहुँचाने के लिए हमें इसकी बाकायदा मनसूबाबंदी करनी पड़ती है कि कौन सी जमात के तालिब इल्म को क्या पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने का दौरानिया कितना होगा, यानी कि उनको क्या सबक पढ़ाया जाएगा, कौन से टाइम में क्या पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने का तरीक़ाकार क्या होगा, कौन कौन सी ज़हनी सलाहियतें और महारतें पैदा की जाएंगी, उनके अंदर कौन कौन सी ज़हनी सलाहियतें पैदा की जाएंगी और महारतें पैदा की जाएंगी। ये तमाम बातें नसाब के ज़िम्मे में आती हैं। यानी इन तमाम बातों का ताल्लुक़ नसाब से होता है कि नसाब में हमने ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। यूँ कहा जा सकता है कि वो सारी बातें जो मदरसे की मनसूबाबंदी के तहत हासिल हों, ख्वाह वो इनफरादी शक्ल में हों या ग्रोही शक्ल में हों, हम मदरसे के अंदर हों या मदरसे के बाहर, नसाब का हिस्सा होती हैं। ये जो सारी बातें यानी कि नसाब को हम तरतीब देते हैं किस तरह से क्या किसको पढ़ाना है, कौन सी, वो सारी नसाब का हिस्सा कहलाती हैं। अगर बच्चों को मदरसे से बाहर तालीमी सिलसिले में स्कूल की इंतज़ामिया की निगरानी में ले लिया जाए तो वो भी नसाब का हिस्सा कहलाएगी। यानी कि बाहर तालीमी सिलसिले में अगर मदरसे से बाहर बच्चों को बुलाया जाए इंतज़ामिया की निगरानी में तो वो भी नसाब का हिस्सा कहलाएगी। इस तरह मदरसे में दौरान साल मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ कराई जाती हैं, मसलन खेल, तकारीर, तालीमी सैर वगैरह, ये सब नसाब का हिस्सा होती हैं। यानी अगर तकारीर वगैरह करवाई जाती हैं या खेल करवाए जाते हैं या बच्चों को कहीं सैर व तफरीह के लिए बाहर लेकर जाया जाता है तो वो सब नसाब में शामिल हैं। नसाब जो है वो नसाब में हर वो शय शामिल होती है जो मदरसा तलबा और असातिज़ा सर अंजाम देते हैं। नसाब इस बात की भी निशानदेही करता है कि तदरीस के नतीजे में तलबा को किस दर्जे का ताल्लुम हासिल होगा। मदरसा एक छोटा सा माशरा है जो समाजी इक़दार को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करता है। आप जब तक खेल की बाकायदा मनसूबाबंदी ना कर लें इस वक्त तक आप जीत नहीं सकते। इस तरह अगर इल्म हासिल करने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी ना की जाए तो जिन मकासद के लिए इल्म दिया जाता है वो मकासद हासिल नहीं होते। यानी कि बाकायदा मनसूबाबंदी जब तक इसके लिए ना की जाए तो वो मकासद हासिल नहीं होते। तो नसाब का जो मफ़हूम है, इसका जो मीनिंग मफ़हूम होता है वो होता है कि मुख्तलिफ़ अदवार में नसाब का मफ़हूम मुख्तलिफ समझा जाता है। इन अदवार को दो यानी कि हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक जो है इसका कदीम मफ़हूम है और एक जदीद मफ़हूम है। कदीम मफ़हूम में क्या है कि कदीम ज़माने में नसाब से मराद मज़ामीन की वो फ़हरिस्त थी जो किसी महसूस जमात के तलबा को पढ़ाने के लिए मुकर्रर की जाती थी। यानी कि कदीम ज़माने में इससे मराद ये थी कि जो किसी मज़ामीन की वो फ़हरिस्त होती थी जो महसूस जमात के तलबा को पढ़ाने के लिए मुकर्रर की जाती थी। नसाब ऐसे मज़ामीन का मजमूआ है जो किसी ख़ास तालीमी या पेशा वराना मकासद के लिए तजवीज़ किए जाते हैं। मतलब ऐसे मज़ामीन का मजमूआ है जो किसी ख़ास पेशा वराना मकासद के लिए तजवीज़ किए जाते हैं। मतलब कॉलेज की तैयारी का कोर्स, तजारती कोर्स वगैरह, ये जो कोर्स इसके लिए ये इसका इन मकासद की जो तजवीज़ की जाती है इसको नसाब कहते हैं। नसाब से मुराद मजमूई प्रोग्राम है, यानी इकट्ठा मिलजुल के मजमूई प्रोग्राम है जो तालीमी या पेशा वराना मकासद के लिए तजवीज़ किया जाता है। तालीमी प्रोग्राम से मुराद एक ऐसी तहरीरी दस्तावेज़ है जिसमें किसी मौजूदा मज़मून के लिए मवाद, तजर्बात, तरीक़ा हाय तदरीस और जायज़ा वगैरह शामिल हो। ये ऐसी यानी कि तहरीरी होती है, आपके पास मौजूद होती है, दस्तावेज़ मौजूद होती है जिसमें कि उसके मवाद भी होता है, तजर्बात भी होते हैं और ये भी लिखा जाता है कि किस तरह से पढ़ाया जाएगा। ये सब जो है वो
قدیم مفہوم میں آتا ہے، نصاب کا قدیم مفہوم تھا۔ جو جدید مفہوم ہے نصاب کا وہ کیا ہے کہ نصاب کا جدید مفہوم، اس کی بھی مختلف تعریفیں ہیں۔ نصاب سے مراد اسکول کی وہ مکمل جد و جہد ہے جو اسکول کے اندر یا اسکول کے باہر متعین مقاصد کے حصول کے لیے کی جاتی ہے، یعنی کہ اسکول کے اندر یا اسکول کے باہر جو مقاصد کے حصول کے لیے کی جاتی ہے وہ جو ہے وہ نصاب کہلاتا ہے۔ نصاب بچے کے اندر تجربات کا مجموعہ ہے جو وہ اسکول کی نگرانی میں حاصل کرتا ہے۔ نصاب اس کو بھی کہتے ہیں کہ بچہ جو تجربات کرتا ہے اسکول میں وہ جو ہے وہ نصاب کہلاتا ہے۔ یہ بھی ایک نصاب کی تعریف ہے۔ نصاب سے مراد وہ تجربات ہیں جنہیں اسکول استعمال کر کے تعلیم کے مقاصد کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ نصاب ایسے تجربات کو بھی کہتے ہیں جنہیں اسکول جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اور ان کو تعلیم کے مقاصد کے حصول میں ان کے حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نصاب مدرسے کی مکمل ضابطہ حیات کا آئینہ دار ہوتا ہے جن کو مدارس کی نگرانی میں پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی وہ مکمل ضابطہ حیات جو ہوتا ہے ایک مدرسے کا اس کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور جن کو مدارس کی نگرانی میں پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی کہ جو درس و تدریس کرنے والا اس کی نگرانی میں جو اس کا نگران ہوتا ہے اس کی نگرانی میں اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔ نصاب اساتذہ اور منتظمین کو مدرسہ کو میسر شدہ جملہ حالات اور مواقع کا نام ہے، یعنی کہ جو اساتذہ کو اور جو اس کا مدرسے کا منتظم ہوتا ہے اس کو جو بھی حاصل ہوتا ہے وہ حالات جو مواقع ہوتے ہیں ان کو بھی نصاب کا نام دیا جاتا ہے، جن کے ذریعے اسکول میں آنے والے بچوں اور نوجوانوں کے کردار میں تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے بچوں کے کردار میں تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور جو اساتذہ کے پاس وہ جو مواد ہوتا ہے یا جو مواقع ہوتے ہیں حالات ہوتے ہیں اس کو بھی نصاب کا نام دیا جاتا ہے۔ آج کا دور سائنسی دور ہے، ہر معاشرے ملک اور قوم میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ماہرین تعلیم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ طلباء کے لیے کون سی معلومات فراہم کرنا ضروری ہے، یعنی کہ آج کل جو ہے وہ ہر ایک بندہ جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے اور جاننے کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس بارے میں بھی سوچا جاتا ہے کہ کون سی معلومات جو ہے وہ ان کو ضرور فراہم کرنا طلباء کو ضروری ہے اور کون سی غیر ضروری ہے، کہ کون سی معلومات بچوں کے پاس ہونی چاہیے، کن چیزوں کے بارے میں ان کو جاننا چاہیے، یہ ساری چیزیں اور تعلیم کے لیے کون سا عمل اور راستہ اختیار کیا جائے۔ معاشرہ جلد از جلد ترقی کی منازل طے کرتا ہے، چنانچہ لوگوں کو علم دینے کے لیے نصاب کا بطور راستہ منتخب کیا جاتا ہے۔ نصاب ہی وہ راستہ ہے جو کسی معاشرے کو مطلوبہ منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ نصاب ہی ایک ایسا تعلیمی پروگرام ہے جو معاشرے کی حاجات پوری کرتا ہے، یعنی کہ نصاب کے ذریعے سے ہی جو ہے منزل کے مطلوبہ جو منزل ہے اس کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہی ہم لوگ ایسی ترتیب دیتے ہیں چیزیں جس کے ذریعے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اور ان کو اس قابل بناتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ پچھلے سبق کے آپ نے سوال جواب بھی کرنے ہیں اور اس میں کوئی مشکل ہو تو پوچھ لینا آپ نے، اور آج جو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نصاب سے کیا مراد ہے، اور اس کا سوال بھی آپ کا یہ بنتا ہے کہ نصاب کا مفہوم بیان کریں، اور اس کی یعنی کہ آپ نے اس کا مفہوم بیان کرنا ہے، قدیم مفہوم بھی اور جدید مفہوم بھی، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ نے پوچھ لینی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔